بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عوامی پاکستان زندہ باد۔ دوستو، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ٹاپک یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان اور صحافی۔ یہ ایسا ٹاپک ہے جس میں ہم پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار، سیاستدانوں اور سیاسی پارٹیوں کے کردار اور صحافیوں کے نظریات اور کردار کا جائزہ لیں گے۔ یہ ٹاپک تھوڑا وسیع ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو یا ویلاگ لمبا ہو جائے، تو اس لیے پہلے ہی آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ تو ہم پاکستان کی سیاست کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جائزہ شروع کرتے ہیں بھٹو کے دور سے۔ بھٹو صاحب خود پاکستان کے فوجی حکمران جنرل ایوب خان کے وزیر رہے اور 8 یا 9 سال تک وہ اس کے وزیر رہے، اور نہ صرف وزیر رہے مگر ایوب خان کو اپنا ڈیڈی کہتے تھے۔ اور ایوب خان نے جو الیکشن لڑا تھا محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف، اس میں بھی اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ محترمہ کے خلاف بہت غلیظ الفاظ استعمال کیے اور الیکشن میں دھاندلیاں کر کے ایوب خان کو اس نے جتوایا۔ یہ سن 62 یا 63 تھا، شاید 63 تھا سن جس میں یہ الیکشن ہوئے تھے۔ تو بھٹو پہلے تو ایوب خان کا چہیتا بنا رہا اور ایوب خان کے ہر عمل میں اس کے ساتھ شامل رہا، اور ایوب خان کو پتہ نہیں کتنا بڑا لیڈر کہتا رہا۔ مگر جب کچھ باتوں پر ایوب خان اور بھٹو میں اختلافات پیدا ہو گئے، یہ 1965 کے جنگ کے بعد اختلافات ہوئے تھے، جب روس نے تاشقند میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ بندی کے لیے ایوب خان اور اس وقت کے وزیر اعظم شاستری، انڈیا کے شاستری وزیر اعظم کو بلا کر ادھر وہ بات چیت ہوئی تھی، اور وہ ایک معاہدہ تاشقند جو ہے ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 65 کی جنگ بند ہو گئی تھی۔ اس سے واپس آنے کے بعد ایوب خان نے بھٹو کو اپنی وزارت سے نکال دیا۔ شاید کچھ باتیں ایسی تھیں جس کا ایوب خان نے اشارتاً بھی ذکر کیا تھا کہ بھٹو نے ملک کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی نہیں کی، اور مجھے وہ ڈارکنیس میں رکھ کر اس نے دراصل یہ 65 والی جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی بھٹو نے کچھ جنرلوں کے ساتھ مل کر کشمیر میں کی تھی، جس میں اس کا نام آپریشن جبرالٹر رکھا گیا تھا، اور 65 کی جنگ جو ہے اس وجہ سے ہی لگی تھی۔ تو ایوب خان نے جب اس کو وزارت سے نکال دیا، تو جس ایوب کو وہ ڈیڈی کہتے تھے اور جس کے لیے وہ سب کچھ کرتے تھے، پھر اس کو وہ ڈکٹیٹر بھی لگنے لگا اور فوجی آمر بھی لگنے لگا۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ پہلے 9 سال تک تم کو یہ ڈکٹیٹر اور فوجی آمر نظر نہیں آ رہا تھا، اور تم کو جب وزارت سے نکالا گیا تو پھر ایوب خان ڈکٹیٹر بھی بن گیا، فوجی آمر بھی بن گیا، ورنہ 9 سال تو تم اس کے کارندے بن کر کام کرتے رہے۔ تو یہ ہمارے سیاستدانوں کے کردار، جن کو پاکستان میں سب بہت بڑا ہیرو اور لیڈر مانا جاتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، جب یحییٰ خان نے ایوب خان کو اتار کر ملک میں مارشل لا لگا کر 1970 میں 70 والا
इंतखाबात दिसंबर 70 में हुए, जो पाकिस्तान के सबसे मुनसफाना, गैर जानबदाराना और शफाफ इंतखाबात थे। उस इंतखाबात में शेख मुजीब रहमान वाज़ेह अक्सरियत लेकर आया। उसने असेंबली के 300 के ऐवान में 163 सीटें ली थी, और भुट्टो को सिर्फ मगरबी पाकिस्तान के 2 सूबों पंजाब और सिंध से 83 सीटें मिली थीं। तो फिर भुट्टो ने अपनी कार्रवाई शुरू की, और उसको इक़्तिदार चाहिए था। पहले तो वो मुजीब को कहता रहा कि मुझसे इक़्तिदार शेयरिंग की बात करें, मगर जब मुजीब ने उसको नहीं माना तो फिर उसने बहुत ही बुरी चाल चली। अब ये सारे बातें उस वक्त के अखबारात की ज़ीनत हैं। भुट्टो जब शेख मुजीब से बातें करने ढाका जा रहा था, तो उस वक्त जो एयरपोर्ट, कराची के एयरपोर्ट पर उसने बयान दिया, वो उस वक्त के सन अखबार, अंग्रेज़ी का अखबार था सन, उसमें मेन हेडिंग लगी थी कि आई एम गोइंग टू डिसाइड दैट देयर शुड बी वन पाकिस्तान और टू। तो भुट्टो के तो अज़ाइम उस वक्त ही ज़ाहिर थे, और भुट्टो को सिर्फ अपना इक़्तिदार चाहिए था। और फिर ये हुआ कि जब शेख मुजीब रहमान के साथ उसके मुज़ाकरात नाकाम हुए, तो उधर उसने जब उससे पहले क्या हुआ कि याह्या खान ने असेंबली का इजलास ढाका में बुलाया था मार्च 73 में। तो वेस्ट पाकिस्तान की भी सारी जो दूसरी पार्टियां थीं वो अटेंड करने इजलास में गई, मगर भुट्टो ने ऐलान किया था कि जो ढाका जाएगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। तो भुट्टो के इजलास की बैकआउट की वजह से वो इजलास नहीं हो सका, और याह्या खान ने, जिसने डिक्लेयर कर दिया था कि आइंदा का वज़ीर आज़म शेख मुजीब होगा, फिर वो जो इजलास जो है वो पोस्टपोन किया गया। तो इजलास पोस्टपोन करने के बाद वो बंगाल में बंगालियों ने बगावत कर दी, और भुट्टो जब वो शेख मुजीब से बातें करने गया और वो बातें उसकी नाकाम हुई, तो जब वो उधर ढाका से वापस आकर कराची के एयरपोर्ट पर उतरा, तो उसने बयान दिया था, और वो भी हेडलाइन लगी थी उस वक्त के जंग के अखबार में कि खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। मगर आपने देखा कि पाकिस्तान बचा नहीं, बंगालियों ने बगावत कर दी, और फौज और बंगालियों की लड़ाई शुरू हो गई। और वो जो जनरल था उस वक्त का मशहूर ज़माना कातिल जनरल टिक्का खान, उसने बयान दिया कि हमको ज़मीन चाहिए, लोग नहीं चाहिए। और उसी कातिल जनरल को फिर आगे चलकर भुट्टो ने पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया, और रिटायर होने के बाद उसको अपनी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी बनाया था। तो इससे ज़ाहिर होता है कि भुट्टो और जनरल टिक्का खान जी की मिली भगत थी बंगाल में ऑपरेशन फौजियों की जो हुई थी उसकी। और उसके बाद जब जंग लगी और पोलैंड ने करारदाद पेश की अक़वाम मुत्तहिदा में कि ये जंग बंद की जाए, और वो शेख मुजीब रहमान जो आवाम का नुमाइंदा है उसको जेल से निकाल कर जमहूरी अमल को बहाल किया जाए, तो भुट्टो इधर चालाकी से याह्या खान का नुमाइंदा बनकर अक़वाम मुत्तहिदा में गया, और अक़वाम मुत्तहिदा में उसने वो करारदाद फाड़ दी, जिसको पाकिस्तान के जाहिल लोग बहुत बड़ी दिलेरी कहते हैं, मगर हकीकत ये थी कि अगर वो करारदाद पाकिस्तान हो जाती, और उस करारदाद में लिखा था कि सब दोनों मुल्क अपनी फौजें बॉर्डर पर लाएं, तो पाकिस्तान बच जाता और शेख मुजीब रहमान वज़ीर आज़म बन जाता। मगर भुट्टो को ये कबूल नहीं था। अगर ये करारदाद पास हो जाती तो भुट्टो कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था, इसलिए वो करारदाद फाड़ कर उधर न्यूयॉर्क में ही होटलों में बैठा रहा, और जब तक पाकिस्तान की जो है फौज ने हथियार नहीं डाले वो उधर ही बैठा रहा। तो बात करने का मतलब ये है कि
ان सियासतदानों का हकीकी किरदार भी आवाम के सामने आना चाहिए। ये जो झूठा प्रोपेगेंडा करके सियासतदानों को, जिन्होंने मुल्क के साथ गद्दारियाँ की हैं और मुल्क को नुकसान दिया है, उनको भुलाकर सिर्फ झूठे प्रोपेगेंडा से उनको हीरो बनाया जाता है। और भुट्टो फिर जब इधर मुल्क में आया तो उसने 2 साल तो मुल्क में मार्शल लॉ लगा कर हुकूमत की। और वो जब इंडिया में गया इंदिरा गांधी से शिमला मुआहदा करने, तो शिमला मुआहदे के एक शक में मसला कश्मीर को लेकर दे आया कि कश्मीर का मसला इंडिया और पाकिस्तान का बाहमी मसला है, और ये दोनों मुल्क आपस में बैठकर तय करेंगे। इस शक के बाद कश्मीर का जो बैनुल-अक़वामी इमेज था वो ख़त्म हो गया, और अक़वाम मुत्तहिदा में जो कश्मीर की करारदादें थीं वो भी धरी की धरी रह गई। और उस शिमला मुआहदे के बाद पाकिस्तान कभी भी अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के मसले पर नहीं गया। तो ये इन लोगों के असल किरदार हैं, जिनको छुपा कर झूठा प्रोपेगेंडा करके इन सियासतदानों को हीरो बनाया गया है। और फिर उसने जो इधर वो मुखालफिन के साथ भुट्टो ने जो हशर किया, सबको जेलों में डाला, कुछ को कत्ल करवाया, और एक कत्ल केस में उसको सज़ा भी लगी। तो ये तो अलग कहानी है, बहुत बड़ी दास्तान है कि उसने पाकिस्तान में अपने मुखालफिन के साथ क्या हशर किया। तो उस बात को तो हम छोड़ते हैं। तो जो मोटी मोटी बातें इस्टेब्लिशमेंट की और सियासतदानों की हैं वो हम बताते हैं। तो ये तो था भुट्टो का किरदार। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने देख लिया कि भाई ये सियासतदान अपनी मन मर्जी के लिए, अपनी इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान को तोड़ने के भी जो पैदर पे रहते हैं और उससे भी नहीं चूकते। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की गद्दार कभी नहीं हो सकती। वो पाकिस्तान की वफादार है, और आइन और कानून के तहत पाकिस्तान की फ़ौज पर अंदरूनी या बैरूनी दुश्मनों से निपटना उसकी ज़िम्मेदारी है, और मुल्क की सालमियत को कायम रखना पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ज़िम्मेदारी है। अगर वो अपना काम करते हैं, और कुछ इलाकों में इंडिया के जो इंडिया अपने एजेंट पैदा कर देती है, उनके खिलाफ जो है वो अपना एक्शन करते हैं, तो ये पाकिस्तान के नाम नयाद सहाफ़ी और ये जो झूठे कौम परस्त हैं उनके खिलाफ आवेला क्यों करते हैं? क्या किसी मुल्क में ये इजाज़त है कि बैरूनी एजेंटों को छूट दी जाए कि वो जिस तरह चाहे लोगों को मारते रहें, दहशतगर्दी करते रहें, और जो जिस तरह उनके जी में आए तो वो करते रहें, और इस्टेब्लिशमेंट या फौज उनको कुछ न करे? हर मुल्क का ये अनरिटन यूँ समझो कि कानून या आइन है कि बैरूनी मुल्क के एजेंटों को मौत के घाट ही उतारा जाता है। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तो फिर भी इन लोगों के साथ शूट करती है। तो ये मुझे समझ में नहीं आती, ये पाकिस्तानी सहाफ़ी जो बड़े जमूरे बने हुए हैं। अच्छा, मुझे तो तजुर्बा आता है ये वीलाग देखकर इन जमूरे सहाफ़ियों का। वो एक सैयद इमरान शफकत साहब हैं, 2 दिन पहले मैंने उसका एक वीलाग देखा। उसमें वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अमेरिका के दौरे पर तबसरा कर रहे थे। तो उसमें वो बता रहे थे कि अमेरिका में जो है पेंटागन और CIA पॉलिसियां बनाती हैं जिस पर हुकूमतें चलती हैं। ये बात बताकर और एक ही सांस में और दूसरे सांस में वो कहता है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों को छोड़ दे, वो जो जिस तरह चाहे करते रहें, और वो जो पॉलिसियाँ इधर इस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाए। तो भाई खुदा के बंदे, तुम्हारी अक्ल कहाँ गई है? उसी वीलाग में उसी वीडियो में तुम कहते हो कि अमेरिका जैसे बड़े मुल्क और जमहूरी मुल्क की भी पॉलिसियाँ पेंटागन और CIA बनाती है, और सियासतदान उन पॉलिसियों पर चलते हैं। तो पाकिस्तान के सियासतदान क्या ऊपर से उतर आए हैं क्या कि वो इधर जो भी पॉलिसियाँ बनाएं, चाहे वो उनसे मुल्क में नुकसान हो, तो वो जो है इस्टेब्लिशमेंट
आंखें बंद करके वो देखती रहे, ऐसा तो नहीं होता। तो ये पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने खामखा का, एक वो हामिद मीर साहब हैं, वो तो शुरू से जो है उस पर तो इल्ज़ाम भी लगा था कि वो इंडिया के एजेंडा पर और इंडिया के पैसे लेकर पाकिस्तान में जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उस पर ज़्यादा नहीं जाते, मगर ये पाकिस्तानी सियासतदान जो नाम नहाद जमहूरे बने रहे हैं, इनको कम अज़ कम पाकिस्तान की सालमियत का और पाकिस्तान की जो है वो उसका सियासत का अदराक करना चाहिए कि पाकिस्तान का जिसकी सियालमत और पाकिस्तान की वफादारी का जो है इस्टेब्लिशमेंट ओथ लिया हुआ है, वो अगर कुछ काम करते हैं तो आपको क्या तकलीफ़ होती है। तो हम आते हैं, चलते हैं आगे। वीलाग लंबा लंबा हो जाए गया, मगर ये बातें जो हैं ऐसी हैं कि हम पूरा ही उसका जायज़ा लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं बेनज़ीर और नवाज़ शरीफ की सियासत पर। नवाज़ शरीफ तो खुल्लम खुला जनरल ज़िया का पैदा करदा एक यूँ समझें कि सियासत में एक नया बार किया हुआ जनरल ज़िया का आदमी था, और वो खुद ही नवाज़ शरीफ जनरल ज़िया को अपना सियासी बाप भी कहते थे। तो जब उसकी हुकूमत जनरल ज़िया की, तो नवाज़ शरीफ तो वज़ीर आला थे पंजाब में, मगर जब जनरल ज़िया का हादसा हो गया और इलेक्शन हो गए तो बेनज़ीर इधर आई। बेनज़ीर तो पहले ही आई थी, वो भी एक इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की उसके साथ अंदरूनी मुआहदा करके ही आई थी। और जब वो इलेक्शन हुए तो उसने इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत नहीं लिया था, मगर सीटें ज़्यादा ली थी। तो उसमें भी अच्छा, उस टाइम मैं बता दूं कि कौमी और सूबाई असम्बली की इलेक्शन एक दिन नहीं होती थी, 2 दिन बाद सूबाई असम्बली की इलेक्शन होती थी। तो जब वो बेनज़ीर नेशनल असम्बली की इलेक्शन में ज़्यादा सीटें ले गई, तो नवाज़ शरीफ ने नया राग लगा दिया कि जाग पंजाबी जाग, तेरी पगनू लग गया आग। तो अब देखते जाएं कि ये सियासतदान अपने इक़्तिदार के लिए कैसे कैसे राग अलापते हैं। और फिर उसने पंजाब में अक्सरियत ले ली, और बेनज़ीर ने भी मिर्ज़ा जनरल असलम बेग की मदद से MQM को मिलाकर पाकिस्तान में हुकूमत बना ली, क्योंकि उसकी वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी। तो इन लोगों को जब इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है मदद की, तो उसकी मदद लेकर सब कुछ करते रहते हैं, और जब उतारे जाते हैं तो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट और फौज के खिलाफ बोलने लगते हैं। तो नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर के तीन अदवार, ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ फौज और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही 2.5-3 साल 2-2 साल के बाद एक दूसरे को उतार कर इक़्तिदार में आते रहे। और यही इनकी कहानियाँ चलती रहीं कि ये इस्टेब्लिश की मदद से ही हुकूमत करते थे। और जब नवाज़ शरीफ मुशर्रफ के बाद इधर वापस आया, तो 2013 की इलेक्शन में जब रात को रिजल्ट आ रहे थे, तो वो किसको कह रहा था कि मुझे 2/3 अक्सरियत दिलाई जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो ये किसको कह रहा था कि मुझे 2/3 अक्सरियत दिलाई जाए, और फिर जब उसको 2/3 अक्सरियत मिलती है तो वो फिर वो बादशाह और फ़िरौन बन जाता है, फिर तो वो किसी को पूछता भी नहीं है। ये थी इन दोनों की सियासत, बेनज़ीर साहिबा और जनाब नवाज़ शरीफ साहब, कि वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही इक़्तिदार लेते रहे। और इस्टेब्लिशमेंट के बाद जो एक नया मोहरा उठा इमरान खान, उसकी भी इस्टेब्लिशमेंट ने मदद की, और वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ज़ोर पर इक़्तिदार में आया। और फिर उसने जो गुल खिलाए वो भी आपके सब लोगों के सामने हैं। तो ये सियासतदानों के ये किरदार हैं, वो अपने किरदार को नहीं देखते, और वो कहते हैं कि हम जब कुर्सी पर बैठें तो हमें ऐसी छूट दी जाए कि हम जो कुछ चाहें करते रहें, और इस्टेब्लिशमेंट या फौज हमारे कामों में मुदाखलत नहीं करे, चाहे हम पाकिस्तान को कितना भी नुकसान दें।
ایک نقصان وہ جو بھٹو صاحب کی پالیسیاں اور بھٹو صاحب کی سیاست ملک کو دے چکی تھی، اسٹیبلشمنٹ نے سمجھ لیا کہ یہ سیاستدان اب اقتدار کی خاطر کس حد تک بھی جا سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے انہوں نے یہ پالیسی بنا لی ہو کہ ان کو اتنی ڈھیل نہیں دینی۔ تو اب آتے ہیں موجودہ حالات پر۔ تو موجودہ حالات یہ ہے کہ عمران خان کیسز میں پھنس گیا ہے۔ نواز شریف کی بھی لگتا ہے کہ پنجاب میں وہ مقبولیت نہیں رہی جو پہلے تھی، کیونکہ اس کے بھائی شہباز شریف کی حکومت کے 16 ماہ میں جتنے ملک میں مہنگائی ہو گئی اور عوام جتنا پریشان ہو گئے، تو اس کا اثر تو ان پر پڑنا ہے۔ ادھر سندھ میں 3 مرتبہ نواز شریف کو کھلی چھوٹ دی گئی اور 3 مرتبہ اس کو 3 الیکشن میں اس کو سندھ اس کے حوالے کیا گیا۔ تو اس نے جو ادھر کرپشن کی ہے اور جتنا مال پیپل پارٹی والوں نے لوٹا ہے، علامہ حفیظ، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو یہ جو بندر بانٹ ہے، یہ بھی نواز شریف اور پیپل پارٹی کے آپس میں طے کی ہوئی تھی کہ بھائی تم پنجاب میں ہمیں نہیں چھیڑو، ہم سندھ میں تم کو نہیں چھیڑیں گے۔ 2013 اور اس کے پہلے جو ہے 2008 اور اس کے بعد 2018 کے الیکشن میں تو نون لیگ والوں نے سندھ میں اپنے امیدواری کھڑے نہیں کیے تھے۔ تو یہ کس طرح کی سیاست ہے یہ جو لوگ پاکستان میں کرتے ہیں، اور کس طرح یہ جو ہے وہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ عوام تو ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ عوامی حقوق ہے، نہ عوامی اقتدار کی ان کو کوئی فکر ہے، ان کو صرف اپنی کرسی کی فکر ہے۔ تو موجودہ جو صورتحال چلتی نظر آ رہی ہے، اس میں تو عمران خان بھی بند ہو کر رہ گیا ہے، پنجاب میں بھی نواز شریف کی بھی وہ اتنی مقبولیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ سندھ میں بھی عوام بیزار تو ہو گئے ہیں پیپل پارٹی اور زرداری سے، مگر دیکھتے ہیں کہ ادھر مقابلے میں کیا کون سے لوگ آتے ہیں اور کتنا ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو 8 فروری کا اعلان کیا گیا ہے، پہلے تو یہ 8 فروری کو الیکشن نہیں کیے جاتے تو اچھا تھا، ملک میں ایک کوئی سلسلہ چلایا جاتا اور احتساب ہوتا، اور ان سیاستدانوں سب نے جو دولتیں اکٹھی کی ہیں، اپنے بزنس امپائر بنائے ہیں، ان سب کی چھان بین ہوتی، کرپٹ سیاستدانوں پر بین لگایا جاتا، ان کی ملکتیں اور پیسے ضبط کیے جاتے، تو بعد میں الیکشن کیے جاتے تو اچھا تھا۔ مگر اب اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو سب کو چھوڑ دیا جائے کہ سب کو اپنی مقبولیت کا اور سب کو اپنی اہلیت کا پتہ چلے کہ عوام ان کے کتنا ان کے ساتھ ہیں۔ میری نظر میں تو یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی پاکستان میں اکثریت نہیں لے سکے گی، اور اقتدار دیکھیں کہ کن کن پارٹیوں کے آگے چل کر حوالے ہوتا ہے۔ تو یہ سب لوگوں کی جو حقیقتیں ہیں لوگوں کو جاننا چاہیے۔ حقیقت میں یہ سب لوگ اقتدار اور کرسی کے پیچھے ہی ہیں، ان لوگوں کے پاس عوام کے لیے کوئی نہ فلاحی پروگرام ہے، نہ عوام کے لیے کوئی منشور ہے۔ ان سب کا منشور صرف ایک ہی ہے کہ اقتدار حاصل کیا جائے۔ وہ عمران خان نے فوج کی مدد سے اقتدار لیا، تو اب اس کا صرف ایک ہی منشور اور ایک ہی مقصد ہے کہ دوبارہ فوج کی مدد سے مجھے اقتدار دیا جائے۔ نواز شریف وہی چاہتا ہے کہ فوج جس طرح مجھے پہلے 2/3 اکثریت دلاتی رہی، اب بھی وہی دلائے۔ ادھر زرداری جو ہے ابھی تک تو آرام سے بیٹھا ہے، اس کو یقین ہے کہ ادھر مجھے جو جہیز میں دیا گیا ہے سندھ وہ ملے گا۔ ادھر بلوچستان میں تو سرداروں کو کوئی بھی پرواہ نہیں، جس پارٹی کی بھی حکومت و مرکز میں، وہ سردار تو اس پارٹی کے ساتھ مل کر اپنا حصہ لیتے ہیں۔ ان سرداروں کے تو حلقے مضبوط ہی ہیں، ان کو تو کوئی نہیں ہے فکر۔ اور وہ جو کے پی کے پہلے جو صوبہ سرحد ہوتا تھا، پاٹا کے ملنے کے بعد اس کی پوزیشن بھی تھوڑی چینج ہو گئی ہے، مگر ادھر بھی نہ نواز شریف کو کوئی اہمیت ہے، نہ زرداری کو کوئی اہمیت ہے۔ ادھر بھی وہ جو کے پی کی سیاست پٹھان سیاست ہی ہے، اور وہ پٹھان سیاست مولانا فضل الرحمان ANP
اب یہ نیا پٹھان عمران خان جو پیدا ہو گیا اس کے گرد ہی گھومتی ہے، تو دیکھیں گے کہ ادھر کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو اب ان لوگوں کو کھلا ہی چھوڑنا چاہیے، تاکہ ان سب لوگوں کی اصل حقیقت بھی سامنے کھل کر آئے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ لگے کہ کس پارٹی کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کے بعد کوئی جو ہے وہ پالیسی بنا کر ملک کو سیدھے راستے پر لایا جائے۔ بڑی مہربانی، خدا حافظ۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ سالم و محفوظ رہے۔ پاکستانی عوام زندہ باد، عوامی پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔